नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमं कल्पोत्तरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमाणो मुरहो रसिका भुवि भावुकाः जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोर प्रिय भाई और भौणी माने अति बड़ी जगन्नाथ दास द्वारा रचित श्रीमद्भागवत महापुराणर 61तम अध्याय श्रवण करवा हूँ जे जहाँकि पुणी ही शतधनु बंधु बधु मणिहरण अपवादु जेमंते पुष्ट हेले पार 61 समाचार। जो सत्यभामांगर बाहागर पर जो स्यमंतक मणि जे शक्राजितर भाई प्रसन्नाजित नहीं पड़े से मणिटा पुणी द्वितीय बार केमती आउ थे निंदा भगवान श्रीकृष्ण होता देखु आमको किए टी निंदा करदेला कंडे कहले आम चिड़ीबिड़ी हो जाऊँ कि भगवान जी सर्वस्रष्टा माने संसार सृष्टिकर्ता जहाँ बड़ हो किए दुनिया ना किए तैयारी करना सी समस्त जगत को तैयारी कर तथापि ना आज्ञा लोके थे एमती लोक जे रामचंद्र पीरियड वनवास करदे सीता ठाकुराणी को 5 मास गर्भर वनवास करदे एवं देखो गोटे सुना चोरी केस जो कहते मणिहरण केस गोटे सुना चोरी केस आजिकारी भाई से आउ थे से चरित्र आप श्रवण करूँ आउ कौन भगवान को सब लीला देखु आम साधारण मनुष्य जो भगवान को काउंटिंग करचे भगवान इज इक्वल टू आम नुह भगवान अंश स्वरूप परमात्मा अंश द्वारा आम अंशी जो सूर्यंर किरण में चंद्र आलोकित होती सेमती भगवान अंशरू आम संभूत होचे से परमात्मा अंशटा पुणी परमात्मा आम शरीर विलीन होगापर जिते भगवान कृपा है सी आमको पूरी गर्भ भितर को पाख स्थान नहीं जो नत भाषयते सूर्यो न शशांकर बावक जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम परम धाम को आम नहीं जाए आज्ञा से दुख सुख आम ये संसार में बहुत सुख पाइबा बहुत कष्ट पड़े आज्ञा किंतु सुख मिलूनी दुख दूर हो बोली बहुत चेष्टा कर आज करेन्ट पड़ूँ इनभेटर लगले तादरे आदरे से इनभेटर मतलब खराब होलानी आज गाड़ी चली चली गले कष्ट हो गाड़ी रखिले खराब होलानी कष्ट सबुद कष्ट ही कष्ट सुख केवल विष्णु पदम निर्भय पुणी ही शतधनु बधु मणिहरण अपवादु जेमंते कुष्ठ हेले पार 61 समाचार। श्रीक्षेत्र धाम प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभुंर ये धाम आगे मर्त्य वैकुंठ प्रभु श्रवण कर भागवत कथा को जहाँकि चतुर्धाम अति बड़ ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु माँ सुभद्रा एवं सुदर्शन भगवान सहित समस्त 33 कोटि देवता समस्त भक्त वृंद समस्त साधु सन्या समस्त सेवायत भाई भौणी समस्त जड़ चेतन समस्त प्रणाम करी आरंभ करुच्ची भागवत कथा को जीव मुक्ति भागवत आज्ञा ये देखु टंका देले आप सबकि प्राप्ति हो कि भगवत प्राप्ति हाँपी टंकार आवश्यकता नहीं भगवत प्राप्ति केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास श्रद्धा और विश्वास गोटे जिन हो आनंदे कृष्ण भाव घेनी कहती शुक महामुनि श्री शुक उवाच शुण परीक्षण नाथ द्वारकापुरे उपगत गुरु न गरुदूत बेगे कहिला राम कृष्ण आगे चतुर घरे पंचभ्रात जननी तुले हेले हत जानती प्रभु देवराये भले अछंती पांडुपये शुणी विकल वसुदेव भुवने जेते क जादव विषादे करती रोदन राम गोविंद दुख मन शोक निबारी बेनी भाई रथे बसिले सज होई कूलबे भारे राम हरि कुरु नगरे विजय करी भीष्म विदुर कृप मेले गांधारी द्रोण शल्य तुले लोक व्यवहारे बेनी भाई कहती मने दुख बही देख ए संसार व्यवहार भ्रमंती देवासुर नर भवसागरे ही मते सकले जीवा शून्य पथे देखु भगवान केमिति बाणी निजे अंतर्जामी जगतर नाथ जगन्नाथ जानी जे पंचु पांडव माँ कुंती सहित जो जतु घरे निआ लगा से प्रकृत से 5 जन एवं माँ से दग्धीभूत हो नथिले पड़ी नथिले से पुरंजन नाम जड़े पंडा 5 भाई सहित माँ मृत्यु होता से जगार भगवान विदुर से जगार आज्ञा गोटे सुड़ंग निर्माण करते जो सुड़ंग दे ये 5 भाई कुंती सहित से जगार प्रत्यावर्तन जेहतु भगवान हरे रखे हरि तो मारे किए मारे हरि तो रखे किए आगुरी जानी भगवान तेणु से उद्धार करदे किंतु
ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚତୁରେ ନିଆଁ ମାରିଦେଲେ କୌରବ ମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଆମର କେମିତି ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି ଆମେ ଶଙ୍ଖୁଳି ଯାଉଛେ। ସେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯାଇଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାପୁର ଶଙ୍ଖୁଳିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇଟା ମିଛରେ ଅଭିନୟ କରି ହେ କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛେ ବୋବଉଛେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଅନ୍ୟ ମୋର ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ମୁଁ ମରିଗଲି ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ କେତେ କଥା ହେଲା ବଡ଼ ଭଲ ଲୋକ ଏମିତି ଦେବତା ଭଳିଆ ଲୋକ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଦେଲା କ'ଣ ଏମିତି ହେବ ମନରେ ଭାବୁଥିଲା ବେଳୁ ଶୁଖିଲେ ମଲାନି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବାବୁଣ ଯାହା ମୋର ହଟଟା ମନେ ଭାବିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ କପଟ କରି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳବତୀ ହେଇନି କାରଣ କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ ମା କର୍ମ ଫଳ ହେତୁର୍ଭୁ ମା ତେ ସଙ୍ଗସ୍ତେ କର୍ମଣି ଏ ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫଳର ଆମ ଭାଗ ନାହିଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ଚାକିରି ମିଳିବ ନ ମିଳିବ କଥା ଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରମା ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ପଛର କଥା ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛେ କର୍ମର ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହେଜ୍ ସେମ୍ ଟୁ ଆପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ମାନେ ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଉଛି ତେଣୁ କର୍ମ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବାରେ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ ସତ୍ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ବେନି ଭାଇ କହନ୍ତି ମନେ ଦୁଃଖ ବହି ଇଏ ତ ଲୋକାଚାର ଯାହା ଘରକୁ ଗଲେ ଶଙ୍ଖୁଳି ଗଲେ ଟିକେ ଏମିତି ଖୋଜ ନହେଲେ ବୋଲିବେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲା କି ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ମୋର ମଲା ବାବୁଣ ଆଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୋଜି ଖାଇନା ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଇ ଭାବିବେ ତେଣୁ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖ ଏ ସଂସାର ବ୍ୟବହାର ଭ୍ରମନ୍ତି ଦେବା ସୁରନର ଭବସାଗରେ ହିଁ ମତେ ସକଳେ ଯିବା ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଏ ମନ୍ତେ ତୁଲ୍ୟ ଦୁଃଖ ବହି ବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ହେବେନି ଭାଇ କହନ୍ତି ସଂସାର ବ୍ୟବହାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣନ୍ ରୂପବର ଦ୍ୱାରକାପୁରେ 3 ଜଣ ବିଚାର କଲେ କମନ ଗଗନେ ଅସ୍ତ ଗଲା ଭାନୁ ଅକ୍ରୁର ତୁଲେ ଶତ ଧନୁ କୃତ ବର୍ମାଙ୍କୁ ରାଇ ଧୀରେ ବିଚାର କଲେ ଏକତ୍ରରେ ଦେଖ ଏ ପାପି ସତ୍ରାଜିତ ଅନ୍ୟାୟ କଲା ବିପରୀତ ସତ୍ୟ ଭାମାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବରିଲା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଏବେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲା କନ୍ୟା ଗୋବିନ୍ଦେ ସମର୍ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନ ମନ୍ଦ ଭାବ ପ୍ରସନ୍ନ ପଛକୁ ଏ ଯିବ ଅମୂଲ୍ୟମଣି ଏହା ତହିଁ କେମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ କରେ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ଚକ୍ରାଜିତ ରାଜା ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ସେ ସେମନ୍ତକ ମଣି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ କନ୍ୟାଟିକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ କନ୍ୟାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପାଟରାଣୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାଇଁ ମଣିର ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାହିଁକି ମଣି ପାଇଁ ମୁଁ ଅପଦାସ ହେଇଛି ତମେ କହିବ ଏଠି ଦେଖ ସେ ମଣି ପାଇଁ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ନା ଭଗବାନ ନହେଲେ ଆଉ କାଳେ ଆଉ ରଖିଦେଲେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ସେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ତମ ମଣି ତମେ ନେଇକି ପଳ ଏ କଥାଟାକୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଅକ୍ରୁର ତୁଲେ ଶତଧନୁ ଅକ୍ରୁର କୃତ ବର୍ମା ଆଗେ 3 ଜଣ ଗୋଟେ ବିଚାର କଲେ ଆମକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ କଣ୍ଡିସନ କଲା ପଣ କଲା ଏବେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ପାୱାର ପର୍ସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ବଡ଼ ଧନୀର କି ରଜା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମ କଲା ତେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଯେମିତି ମର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ମର୍ଡର କରି ପକାଇଦେବା ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନ ମନ୍ଦ ଭାବ ପ୍ରସନ୍ନ ପଛକୁ ଯିବ ଅମୂଲ୍ୟମଣି ଏହା ତହିଁ କେମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ କରେ ହୋଇ ଅକ୍ରୁର ବୋଲେ ତାହା ଶୁଣି ଜୀବନ୍ତେ ନ ଦେବ ଏ ମଣି ଏଇଟା ଜେନେରାଲି କଥା ଆମେ ସମାଜରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କାହାର ପଇସା ପତ୍ର ମାମୁଁର ସମ୍ପତ୍ତି ଦଦେଇର ସମ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନ ମିଶୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ସେ ମଣିଟା କେମିତି ଆମ ହାତକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି କ'ଣ ସିଏ ଜିତିଲା ଯାଏ ସିଏ ଦେବ ମଣିଟା ଏତେ ସୁନା 11 କେଜି 100 କାଲି କହୁଥିଲି ଆମର କେତେ କିଲୋ ଓଜନ ହେଉଛି 800 କେତେ କିଲୋ ଓଜନ ହେଉଛି ସୁନା ନୀତି ତା ଦେହରେ ସୁନା ଆଦାୟ ହେଉଛି ସେ ଦେବ କେତେବେଳେ ମାଳିଆରେ କେତେ ଦେବନି ଏ ମନ୍ତ ବୋଲି ବିଚାରିଲେ ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ରାତ୍ରେ ଗଲେ ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ଶତ ଧନୁ କୋପେ କମ୍ପଇ ତାର ତନୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା ଭିଡ଼ି ଗାଢ଼େ করে ঘেরিলা জমদাড়ে রাত্রে মিলিলা তার পুরে সত্রাজিতর শয্যাঠারে দৈবে ক্ষীণতা জীবন যাহা সন্তিলে ভগবান সত্রাজিত রাজাঙ্কর জীবন শেষ সময় হেলানি যেহেতু মরিবা ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କାରଣ ଯିଏ ଯମକୁ ନିନ୍ଦା ନାହିଁ କି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ମରିଲେ ହେ ମଦ ପିଇକିରି ମଲା ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ମଲା ଏ ନ ଖାଇ ମଲା କି କ'ଣ ଦେଲେ କହିବେ ତାର ଯମକୁ ନିନ୍ଦା ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ ଯେବେ ବର୍ଷା ହେବ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଯାହାର ଏବେ ବର୍ଷା ହେବ କାହାର ବେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି କରିକି ରଖିଦିଏ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ କରିଦିଏ ବାହାଘର ପାର୍ଟି ସିଏ ବିରକ୍ତ ହେବ କିଏ ଧାନ ଗଣ୍ଡେ ଶୁଖେଇଛି ସିଏ ବିରକ୍ତ ହେବ କାହାର ସବୁଠି କାଢ଼ିକି ଘର ନେଉଛି ସିଏ ବିରକ୍ତ ହେବ ବର୍ଷାଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲୋଡ଼ା କାହାକୁ ଲୋଡ଼ା କାହାକୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେବେ କିଏ ହେଲେ ଜଣେ ନିନ୍ଦା କଲେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଜଣେ ନିନ୍ଦା କରିବାଟା ବାଧ୍ୟ ତେଣୁ ସେ ସମୟକୁ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ସରିଗଲାଣି ସତ ଇଏ କ'ଣ କଲା
ଶତଧନୁଜି କ'ଣ କଲେ ନା ବାନ୍ଧିକିରି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମଛା ଫଛା ଭିଙ୍ଗିରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଜାଲି ଲାଗି ଖଣ୍ଡାରେ ଧରିକି ସେ ଗଲେ। ନିକଟେ ଥିଲେ ଯେ କାମିନୀ ସଭ୍ରମେ କଲେ ଗୋଳଧ୍ୱନି ଅନାସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଶୋକ କରି ତାହାର କରୁଛନ୍ତି ଧରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି କରି ଅବହେଳା ଛେଦିଲା ସତ୍ରାଜିତ ଗଳା ଶୋଇବା ସେଜ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅମାନୁଷିକ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାତି ଅଧରେ ଯାଇକିରି ସେ ଶୋଇଥିବା ଆଗରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟି କରୁଥିଲେ ଛାଡ଼ 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 ବୋଲନ୍ତି ହତ୍ୟା କରି ଦେଲେ। ପଶୁଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ବଦ୍ଧ କରି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ করে ଧରି ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲା ଏମନ୍ତେ ରଜନୀ ପାଇଲା ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମା ପିତା ମରଣେ ସତ୍ୟଭାମା ବିଳାପ করে শোকে পড়ি ভুজ যুগলে শির তাড়ি হাহা পিয়র বলি মোহে জীবন নর হই রে মৃত শরীরে গন্ধ লেপি তৈল দ্রোণী মধ্যে ক্ষেপি পিতা বিযোগ শোক ত্রাসে কোপে গমিলা কুরুদেশে পিতা বিযোগে দুঃখ বহি চলন্তে বিগন দিশই কৃষ্ণ জানती তাহা ভলে হস্তিনাপুরে রাম তুলে এ মন্তে সত্যভামা যাই কহন্তি কৃষ্ণ মুখ চাই ভোনাথ শত ধনু চোর বধিলা মোহর পিয়র ঘরে পশিলা শস্ত্র ধরি পশুর প্রায়বদ্ধ করি অমূল্য মণি ঘেনি করে পড়াই গলা অন্ধকারে অনাস্ত মোহর জীবন এমন্তে করই রোদন শুনি চকিত দামোদর বেনি লোচনু বহেনির সত্যভামার মুখ চাহি রোদন কলে বেনি ভাই নিকটে কুরুবল মধ্যে গোবিন্দ কহিলে বিষাদে সত্যভামাঙ্কু আগ করি রথে বসিলে রাম হরি দারুক বাহে ধাতিকারে কৃষ্ণ বুলন্তি কোপভরে শত ধনুর শির হানি আজ আনিবি রত্নমণি এমন্তে শুণ হে রাজন রাম গোবিন্দ আগমন সভয়ে শতধনু শুনি করে ঘিনিলা রত্নমণি কৃতবর্মার পুরে পশি বিশ্বাসে কহে পাশে বসি সত্রাজিতর শির হানি মুঝে আনিলি রত্নমণি তোর বচনে মতি ভ্রম ন জানি কলি এড়ে কর্ম মতে মারিবে চক্রধর তুই এবে পক্ষ হুয় মোর এমন্ত কৃতবর্মা শুনি ভয়ে বলো ই সাধু বাণী রামকৃষ্ণଙ୍କୁ দ্রোহ করি কে অবা থিব দেহ ধরি যাহার কোপে কঞ্চমলা সর্বসম্পদ নাশ গলা শপথ 10-12 দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হারিলা জরাসন্ধ তার বৈরী হই বলে কে অবা থিব রবি তলে এমন্ত শুনি তা বচন চলিলা অকুর ভুবন ये जो 3 जन कथा कृतवर्मा शतधनु एवं अकुर ये 3 जन भितर शतधनु जो मारिकी आने मणिटा को से जानले भगवान श्रीकृष्ण खोजिले तेणु सी नहीं पहुँचले मणिटा तू रखिथा मुझे जाऊँगी मत मार सी कहले कौन जी कंस को मारे एड़े एड़े असुर राक्षस को विनाश कर 17 थर धाड़ी देला जरासंध ताकू गोड़ तले पड़ी छाड़दे अबदस्त करके विरोध हेले तारकापुर रहा तू मरु ए मुझे घंटे गले मो जीवन निपल नाई नाई बाप से कथा मत कहना जे सी मना कले किए भगवान विरोध होते जाए सी कहले अकुर पाखक सी गले पड़ी तार पाद तले बोलई जीवन विकले मोते कपिले चक्रधर मुए शरण तोर तोहरी बोले तोहर बड़ी बोले कली यहाँ अक्रूर हुआ मोते साहा शुणी बोलई दानपति न जानू गोविंदर गति से राम कृष्ण चरणे पशजा जा तार शरणे जे विश्व माया लीला करी सर्जई पाड़ई संगरी तार महिमा केवा कही माया संसारे देह बही जानुना बालक बयसे कि न कला नंद देशे इंद्रर कुले बाद कला हस्त के पर्वत धइला बालक करे छत्र जेन्ने देखी चकित सर्वजने जे कृष्ण जगत कारण अद्भुत जार कर्म गुण अनंत आदि कुट हरि जे आत्मा रूपे विश्वधरी ताहांकु मोर नमस्कार एमंत कहिले अक्रूर ता शुणी शतधनु भये बोलई पड़ी तार पाए ए मणि थाउ तोर तही मोर जीवन आर काई निश्चय मारिबे चक्रधर अर्जिला कर्म ए मोर मणि अक्रूर करे देई मिलिला अश्व साड़े जाई जे अश्व गमे पाद बड़े सते जोजन अवहेले से अश्व परे बसे जाई उत्तर दिए से पड़ाई एमंते सुनन रूपमणि राम गोविंद ता जानी रथे बसिले बेनी भाई दारुक बेगे रथ भाई से शत धनु रुद्रोही धर्म अधर्म न जानई
ଅଶ୍ୱେ ପଳାନ୍ତେ ମହାବଳୀ ମିଥିଳା ଉପବନେ ମିଳି ଅଶ୍ୱ ପଡ଼ିଲା ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରାଣ ଗଲା ଛାଡ଼ି ଅଶ୍ୱ ଉପେକ୍ଷୀ ମହାବୀର ପାଦେ ପଳାଏ ଅତି ଖର ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖି ତା ଗମନ ରଥୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବହନ କୋପ ନୟନେ ନରହରି ଧାଇଲେ করে ଧନୁ ଧରି ଦେଖି ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମନ୍ୟୁ ଭଏ ପଳାଏ ଶତଧନୁ ପାଦେ ପଳାନ୍ତେ କମ୍ପେ କାୟ ବଜ୍ର ପେଶିଲେ ଦେବରାୟ ପୃଷ୍ଠର ଚକ୍ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧର ପୃଷ୍ଠର ବାଦେ ପଳାନ୍ତେ କମ୍ପେ କାୟ ଚକ୍ର ପେଶିଲେ ଦେବରାୟ ପୃଷ୍ଠଙ୍ଗ ଚକ୍ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର କାଟିଲା ଶତଧନୁ ଶିର ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଗଳା ତଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ନିକଟେ ମିଳିଲେ ତାହାର ବସ୍ତ୍ରେ ମଣି ଖୋଜି ନ ପାଇ କୃଷ୍ଣ ମନେ ହେଜି ମଣି କାହାର ହସ୍ତେ ଦେଇ ଡରେ ଅଇଲା ଏ ପଳାଇ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବାହୁଡ଼ିଲେ ରାମଙ୍କ ନିକଟେ ମିଳିଲେ बोलंती प्रभु गोपीनाथ भोदेव शुण विपरीत निश्चय मारिली सत धनु जेणु ए मते कला मन्यु मणिहार हस्ते नाही कहिले राम मुख चाहि शुणी बोलंती हलधर कोमल गभीर उत्तर ये मणि अच्छी तो भुवने सन्देह न कर तु मने कार हस्ते मणि थोई भय हईला से पलाई मणि उद्देश्य जाओ घर मुझीबी जनक नगर प्रिय सुहृद से मोहर देखी तांग व्यवहार एमंत कही हलधारी जनकपुरे विजय करी राम आगम देखी राजा सभ्रमे कला पाद पूजा जनक पूजिला चरण संतोषे रेवती रमण केते दिन तही रही जनक प्रिय भाव वही हस्तिनापुरे दुर्योधन शुणिला राम आगमन मन आनंदे अंध सुत मिथिलापुरे उपगत मिलिला हलधर पासे अनेक भक्ति विश्वासे गदा संग्रामे घोर दीक्षा रामर तहु कला शिक्षा गोविंद बसी नंदी घोषे आसी मिलिले निज देशे शतधनुर शिर हाणी ता देहे न पाइले मणि सकल प्रिया आगे कही माया भियान भावग्राही बंधु बांधव संगे मिली बांधव प्रिय बनमाली मोला जे सत्राजित वीर प्रेत उचित क्रिया तार श्रीकृष्ण कराइले भावे शुण परीक्षण रूप एवे शतधनुर बध शुणी अक्रूर मने मने गुणी कृत बर्मार तुले भाली निश्चय मारिबे बनमाली एमंत भाली मने छन्न पड़ाई गले बेरिजन अक्रूर जेते बेले गला शुण राजन कृष्ण लीला द्वारकापुरे रिष्ट जात देखी चकित जदुनाथ अद्भुत देखंती प्रत्यक्षे भूमि गगन अंतरिक्षे प्राणी देहे व्याधि जात मन उच्चाट उल्कापात रुधिर वृष्टि दशदिशे भूमिकंप इवात्रासे द्वारकापुर जने चाहि भाड़ंती एक रुंड होई घोर आपद आगमने भारी बोलंती वृद्ध जने अक्रूर पड़ाइला डरे तेणु आपद जदुपुरे अक्रूर बिनु एही रिष्टि रुधिर संगे जल वृष्टि अनेक अक्रूर गुण तुम्हे जे सावधाने शुण पूर्वे जे थिला काशी राजा सुखे पाळई जन प्रजा एवंते इंद्र ता भुवने वृष्टि न कला कोप मने अन्न न पाई क्षुधा भये अनेक जनगले क्षय संगते घेनी जन प्रजा भये पड़ाई काशी राजा संगते घेनी जन प्रजा भये पड़ाई काशी राजा स्वफल्क नामे दे जादव सुपुण्यवंत से साधव पूर्वे अनेक तप कला इंद्र ताकू वर देला से जही थाई देह धरी से देशे इंद्र वृष्टि करी एमंत विचारिले बसी स्वफलके आनिले विश्वासी कन्याए थिला तार घर अति सुंदर रूप तार शुण कन्यार जन्मवाणी आंभे जे पूर्वे अछु शुणी जननी गर्भे चिरवास रहिला द्वादश बरस जात नहिला जेते बेले नृपति भाळई बिकले दिने क पत्नी गर्भ चाहि कहे विकल भाव बही हो गर्भ शुण मो उत्तर हेले नासिलु मोर घर कह ए केवल कारण ए बड़ मरण कषण ए मंत राजा वाक्य शुणी गर्भ भितरे कहे वाणी भोता तो शुण मोर कथा जेमंत गर्भर व्यवस्था उत्तम धेनु प्रतिदिने दान तु दिय विप्रजने व्यतीते द्वादश बरसे जात मु होइबी विश्वासे तक्षणे गर्भर वचने नृपति शुणी तो समने निश्चय कला से मत धेनु से देला सत सत एमंते कन्या जात होई काशी नगरे थिला रही से कन्या सफल करे बरी विवाह देला दंडधारी
তাহার দেশে শস্য নাশ ନିର୍ଜଳ ଦ୍ୱାଦଶ ବରଷ ତକ୍ଷଣେ ମିଳି ମେଘମାଳ ଆନନ୍ଦେ ବରସିଲେ ଜଳ ତାର କୁମର ଦାନପତି ଏମନ୍ତେ ଅକ୍ରୂର ଗତି ସେ ମହାଭାଗ ଜଇଁ ଥାଇ ରିଷ୍ଟ ରିଷ୍ଟ ଭୟ ନାହିଁ हेमंत वृद्ध वाक्य शुणी आनंदे प्रभु चक्रपाणी काशी नगरे दूत पेशी आणिले अक्रूरे विश्वासी पासे बसाई दामोदर विश्वासे कहती मधुर से कृष्ण जगत जीवन जानती प्राणी मन आश्वासी बसाई अक्रूर बोलती ब्रह्मांड ठाकुर शुण अक्रूर मोर बाणी तो तही समंतक मणि थोई जे शतधनु गला दैवे प्राण से हारिला से मणि संकट उद्धरी विवाह होइले बेनी नारी से मणि संकट उद्धरी विवाह होइले बेनी नारी उचिते से मणि मोहर श्वशुर देला उपहार सत्राजितर पुत्र नाही दुहिता सत्य भामा होई मरणे प्रेत क्रियाचारी दुर्गम नरक उद्धरी तार पुत्री मणि नेब शास्त्र व्यवहार यही भाव सत्राजितर तप बले रवि ताकू मणि देले निर्मल लोके ता धरी आनके पारिब आवरी सुकृत तनु पुण्यवंत तू से धारणे सामरथ राम मोहर ज्येष्ठ भाई तांक चित्त शुद्ध नाही बंधु बांधव जेते मोर चित्ते संशय तांकर ये सभा मध्य मणि तुही देखाओ मोर भाव बई तांक मनु जीव भ्रांति तेबे मोहर मन शांति ये मणि काशीपुरे नहीं अनेक यज्ञ कलु तुही सुवर्ण यज्ञ मेधि तोर देखंती देवासुर नर ये मंते कृष्ण साधु वाणी अक्रूर शुणी रत्नमणि बस्त्रे लुचाई थिला काखे सभारे फेरिला प्रत्यक्षे सूर्य किरण प्राय देखी जने बुझिले बेनी आखि एमंते मणि देखाइला आत्मार बाद प्रकाशिला गोविंद करे घेनी मणि अक्रूर मुख चाई मणि तू पुण्य करमा साधु जन ए मणि धारणे भाजन ए मणि थाउ तोर तही एमंत कही भावग्राही निज भुवने बीजे कले लोक जस निबारिले एबे हो सुननर नाथ तु साधु पुण्य भाग्यवंत मणिहरण साधु बाणी कर्णे शुणती जेते प्राणी दुरित दुख जे आपद आदि जेते मन खेद दुष्ट स्वपन ग्रह गति दुष्ट स्वपन ग्रह गति श्रवणे पठने नासंती सर्वमंगल उपगत कहिले विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे स्यवन्तकमणिहरणे शतजन्माबद्धो नाम 61तमोऽध्याय भीमस्यापि रणभङ्गमुनेरपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।